अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ इस एपिसोड बगैर स्किप के देखा करें और हम वीडियो को लाइक करके कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा नावल की अपडेट के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा चंद हो तुम किस्त नंबर 12। मम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? मिसेस खावर ने जैसे ही दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो आलियान तरफ कर बोला, तुम चुप रहो। और ये सब उसने तुम्हारी शाह पे किया और तुम अगर चाहते तो उसे रोक सकते थे, मगर तुमने खुद इसका साथ दिया, तानिया ने कहा। कल इसके लिए फवाद के रिश्ते के लिए हम बोल दी और नेक्स्ट वीक शादी होगी, मिस्टर खावर ने कहा। हनी की शादी वहाँ होगी जहाँ वो चाहेगी, आलियान ने सर्द लहजे में कहा। उसका बाप मैं हूँ, तुम नहीं, खावर आफंदी गरज कर बोले। और मैं भाई होने के नाते उसकी शादी उसी से करूँगा जिसे वो पसंद करती है, और इसे ऐसा करने का हक शरीयत भी देती और कानून भी। आप तो कानून के रखवाले हैं ना, तो अपने ही घर कानून तोड़ेंगे, आलियान ने कहा। बेगैरत इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आगे ज़बान चलाओ। मिस्टर खावर गुस्से से उसकी तरफ ऐसे बढ़े जैसे उसे जान से ही मार डालेंगे। डैड प्लीज़, क्या हो गया है आपको? और अगर हानिया ने ज़रीब को पसंद कर लिया तो इसमें हरज किया है, फारिस ने जल्दी से आगे होकर कहा। सबने बेयकीनी से उसे देखा। बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो, खावर ने चीख कर कहा। प्लीज़ डैड, आप मरहा को बीच में मत लाएं, फारिस ने नजरें चुराते हुए कहा। क्यों ना लाऊं उसे बीच में? वो कल की आई इस 2 टिके की लड़की ने तुम्हारी इतनी सोच बदल दी कि फारिस तुम मेरे आगे ज़बान चलाने लग गए हो, खावर आफंदी तलमला कर बोले। मैं ज़बान नहीं चला रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हानिया की अपनी ज़िंदगी है, जैसे हम में से हर एक अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो वो भी चाहती है। आज तक तानिया को तो नहीं रोका गया इसके फैसलों पे, तो हनी के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? और वैसे भी ज़रीब खान को एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है और वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करेगा। फारिस ने हत्ता अलामकान अपना लहजा नॉर्मल रखा, वरना मरहा को 2 टिके की बोलने पे इसके खून में उबाल सा उठने लगा था। बिल्कुल भैया, जिस इंसान ने हमारी हनी के लिए अपनी जिद छोड़कर जिंदगी में 2 कदम आगे ले, वो हमारी हनी पे जान निसार कर देगा, आलियान ने कहा। वो तीनों लबैंगशिन तीनों को खा जाने वाले अंदाज में देख रहे थे। ठीक है, तो अगर हानिया की खुशी उसी में है तो ठीक है, हम ज़रीब खान को कबूल कर लेते हैं, मगर एक बात बता दूं कि अगर ज़रीब खान ने कभी उसे तकलीफ दी तो हम में से कोई इसका साथ नहीं देगा, तानिया ने कहा। तो वो सब हैरानगी से उसे देखने लगे। थैंक यू अपिया, हानिया एक्साइटेड अंदाज में इसके गले लग गई। वो जानती थी कि तानिया मान गई तो मिस्टर एंड मिसेस खावर को मनाना मुश्किल नहीं होगा। योर वेलकम, तानिया ने मुस्कुरा कर कहा। चलो हानिया भाभी को खुशखबरी देते हैं, आलियान ने कहा और तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ गए। ये क्या कर दिया तुमने? मिसेस खावर ने गुस्से से कहा। फिक्र मत करें माम, डैड, आपसे वादा करती हूँ कि ज़रीब खान और हानिया की शादी नहीं होगी और फारिस भी इस मरहा को छोड़ देगा, हानिया ने तंजिया अंदाज में कहा। क्या करने वाली हो तुम? खावर आफंदी ने चौंक कर पूछा। सबसे पहले तो इस ज़रीब को नौकरी से निकलवाऊंगी और फिर इसके बाद सोचते क्या करना है। नेक्स्ट वीक आप मंगनी रखे और मंगनी की अंगूठी पहनाने की भी नौबत नहीं आएगी, हानिया ने शफ़ाक लहजे में कहा। ओके, तुम्हें जो भी करना है सोच समझ कर करना, मिस्टर खावर ने कहा और उठकर अंदर की जानिब बढ़ गए।
مرحا ضریب سے بات کر رہی تھی اور دروازہ کھلنے پہ وہ چونک کر مڑی تو آلیان، ہانیہ اور فارس مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کانگریچولیشن، مرحا جلدی سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ ڈبل خوشی ہے، آلیان نے کہا۔ وہ کیسے؟ مرحا حیران ہوئی۔ سب لوگ ضریب اور ہنی کے رشتے کے لیے مان چکے ہیں۔ کیا واقعی؟ وہ چلائی۔ یس، وہ تینوں ایک ساتھ بولے۔ بھیا سنا آپ نے، سب لوگ آپ کے رشتے کو قبول کر چکے ہیں، وہ موبائل کان پہ لگاتے ہوئے بولی۔ سو ایک پارٹی ہو جائے رویل میں، آلیان نے کہا۔ رویل میں کیوں؟ آپ سب میرے گھر آئیں اور یہ 5 اسٹار رویل ہوٹل کا ایگزیکٹو شیف آپ کو خود VIP کھانا کھلائے گا، دوسری طرف سے ضریب مسکرا کر بولا۔ کیا بات ہے، تو بتائیے کب آنا ہے؟ فارس نے پوچھا۔ کل انشاءاللہ، ضریب نے کہا۔ ڈن ہو گیا بھیا، مرحا نے کہا اور پھر کال کاٹ دی۔ اوہ مائی گاڈ، تم اور بھائی کتنے پیارے لگو گے، مرحا نے انکی میچ کر کہا۔ پھر آلیان اور ہانیہ اٹھ کر باہر چلے گئے تو فارس نے اس کے گرد بازو حمال کر کے اسے خود کے قریب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہٹائے پیچھے۔ تم میرا سکون ہو جان من، تو ایسے دور مت ہوا کرو، وہ مخمور انداز میں بولا۔ آپ کے آفیسر اگر آپ کا یہ لوفرانہ انداز دیکھ لیں گے تو گش کھا کر گر جائیں گے۔ اوہ میڈم، تمہیں یہ رومانس لوفرانہ لگ رہا ہے، جاؤ میں نہیں بولتا تم سے، فارس نے منہ پھلا کر کہا۔ اوہ میرا بابو ناراض ہو گیا مجھ سے، وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی مگر آنکھوں میں شرارت دور رہی تھی۔ فارس نے زور زور سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مرحا نے آگے ہو کر اپنے لب اس کے رخسار پہ رکھ دیے۔ فارس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کیا۔ تو میری بیگم صاحبہ کو منانا آ گیا ہے، وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ مرحا نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ کہ تمہاری منگنی اس شاہ زیب سے ہوئی تھی تو کیا وہ تمہاری پسند تھا؟ فارس کی بات پہ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر وہ میری پسند ہوتا تو میں آپ کی محبت میں نہ پڑتی، اور آئندہ سے اس بزدل انسان کا میرے سامنے نام مت لیجیے گا، وہ غصے سے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے کہیں جا رہی ہو؟ فارس نے چونک کر پوچھا۔ بھاڑ میں جانا ہے آپ نے، وہ تپے تپے انداز میں بولی۔ فارس اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح مسکراتے؟ وہ تپ کر پوچھنے لگی۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو تو میری مسکراہٹ اسی وجہ سے ہے، اور تمہیں کبھی کسی نے بتایا کہ تم غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو پکڑتے ہوئے بولا۔ سب یہی کہتے ہیں، وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ اوہ تو آج مجھے تمہارے اتنا غصے کی وجہ معلوم ہوئی، فارس نے سر دھنتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ مطلب یہ مسز فارس آفندی کہ آپ سے سب لوگوں نے کہہ دیا کہ تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو تو تم نے غصہ ہی اپنی خاصیت بنا ڈالا، وہ کندھے اچکا کر کہا۔ ویری فنی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ویسے بھی بہت پیاری ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ وہ تو تم ہو مگر غصے میں زیادہ پیاری لگتی ہوگا، شاید میں نے تمہیں پہلی بار غصے میں دیکھا تو اس وجہ سے اس روپ میں زیادہ پیاری لگتی ہے، فارس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز قسم کے انسان ہیں آپ، وہ بھنا کر بولی۔ ایسے بات کرتے ہیں شوہر سے؟ فارس نے مصنوعی غصے سے کہا۔
शौहर अगर बदतमीजी करे तो इसका क्या? अगर मैं किसी मर्द का नाम लेकर कहती कि मैं उसे पसंद करती थी तो आपको कितना बुरा लगता, और आप ऐसे कैसे किसी गैर आदमी के साथ मेरा नाम ले सकते हैं? एक बात आप अच्छे से जान लें कि मैंने आपके अलावा किसी मर्द को अपने दिल में जगह नहीं दी, फिर चाहे वो मर्द शाहज़ेब हो या XYZ कोई भी। वो नाक सिकुड़ कर बोली। ओके बाबा सूरी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा मैं ये बात नहीं करूँगा। सूरी अगेन, वो कान पकड़ते हुए बोला। सूरी बुरी से नहीं मानने वाली मैं, वो सीने पर बाजू लपेटकर रुख फहराते हुए बोली। तो फिर कैसे मानने वाली हो? वो हैरान हुआ। जैसे नॉवेल्स में हीरो अपनी हीरोइन को मनाता है और इसके लिए कुछ स्पेशल करता है, तो वो स्पेशल काम आप भी करें और अच्छे से किसी भी नावल का मुताला कर लीजिएगा मेरे नॉवेल्स कलेक्शन में से और फिर मनाइएगा। वो जल्दी से बोली। अरे ये क्या बात हुई, मैं कैसे नावल पढ़ सकता हूँ मुझे जब ये शौक ही नहीं है यार। वो भना कर बोला। ये मेरा मसला नहीं है, जो करना अच्छी तरह से सोच लें। मुझे भैया ने अपने पास बुलाया है ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं कल की दावत के लिए, और मैं आज और कल वहां रहने वाली हूं, और अब आपको सरप्राइज किया देना है और कैसे मनाना है ये आप सोचिएगा, और उसके लिए चाहे नॉवेल्स पढ़ लें या फिर मूवीज देख लें। वो इत्मीनान से बोली। अरे ये गलत है, और तुम वहाँ 2 दिन क्यों रहोगी? मेरा क्या होगा और मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? और इतनी रात को वहाँ जाओगी तो सब लोग क्या सोचेंगे? वो झुलाकर बोला। जैसे मैं आपके बगैर सारा दिन रहती हूँ, और रहा लोगों का कि लोग क्या सोचेंगे, तो उसकी तो मैं परवाह नहीं करती। वैसे आप भी तो बाहर रहते हैं, तो मैं भी इतनी देर रहती हूँ आपके बिना। वो उसकी हालत से हंस उठाते हुए मुस्कुरा कर बोली। वो तो मेरी मजबूरी है ना यार मेरा बाहर रहना, फारिस ने दुहाई दी। और ये मेरी मजबूरी है, और अगर आप नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा दिन वहाँ रहूँ तो उसके लिए जल्द अज जल्द कोई मनाने का तरीका सोच लें। वो मुस्कुराते हुए बोली और फिर उसे उलझा हुआ छोड़कर तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। फारिस ने जन्नत के पते नावल शुरू किया था और जूं पढ़ता गया उसे मज़ा आने लगा था। फिर इसने नावल मुकम्मल ख़त्म कर लिया था और सुबह उठा तो वो पैर कामिल पढ़ने लगा, और सालार की दी गई डायमंड रंग की कीमत पढ़कर वो मुस्कुरा दिया। अरे मैं तो उस सालार सिकंदर से ज़्यादा अमीर हूँ। वो मुस्कुराया और फिर अपने अकाउंट की अमाउंट चेक करने लगा। इसके बैंक अकाउंट में 5.5 करोड़ थे। 100 माई लो, तैयार रहो, तुम्हारे लिए ये फारिस आफंदी रंग नहीं डायमंड का नेकलेस खरीदेगा। वो मुस्कुराते हुए बुड़बड़ा। क्या बात है भैया, अब सालार सिकंदर से मुकाबला करोगे? आलियान ने जो दरवाजे पे खड़ा कब से इसकी हरकतें नोटिस कर रहा था वो अंदर दाखिल होते हुए बोला। मेरा और सालार सिकंदर का किया मुकाबला? वो गरीब आदमी 1,37,00,000 की अंगूठी देकर खुश हो रहा था। मैं अपनी जान मन को 5 करोड़ का डायमंड नेकलेस दूंगा। हा 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 हा, वेरी फनी। ये नावल आज से 8-10 साल पुराना है, तब आपके ये 5 करोड़ भी कम थे 1,37,00,000 के आगे। वैसे एक मशवरा दूं, ये पैसों से मत खरीदें, क्योंकि ये तो ममा आपके हिस्से का हर महीने अकाउंट में डलवाती। अपने पैसों की किसी ठेले से अंगूठी भी फारिस गाजी की तरह देंगे तो वो कबूल करेगी। आप फारिस हैं तो फारिस को फॉलो करो ना यार, जितनी इस्तिताअत इतना दो, आलियान ने कहा। और अगर उसे वो पसंद ना आया तो? फारिस ने झुलाकर कहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाभी को बहुत पसंद आएगा, और लड़कियों के यही छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, उनके लिए पैसों की अहमियत से ज़्यादा देने वाले की चाहत ज़्यादा मीटर रखती है। आलियान ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बात बताओ, क्या तुम भी नॉवेल्स पढ़ते हो?
फारिस ने आंखें सकील कर पूछा। क्यों मैं नहीं पढ़ सकता? क्या अगर एयर कंडीशनिंग पे फारिस आफंदी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं तो दी सुपरस्टार आलिया आफंदी क्यों नहीं पढ़ सकता? मैंने आज तक जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं इसमें लड़की जो लड़के से तबक्कात रखती वो इसकी इस्तिताअत के मुताबिक रखती है और वो उसी वजह से हीरोइन होती है, आलिया ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, तो मतलब जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तुम तो लाखों के डायमंड इसके कदमों में डालोगे, फारिस ने सर धुनते हुए कहा। अरे मैं तो उसे जूता भी डायमंड का लेकर दूंगा, आलिया ने हंसते हुए कहा। हाँ भाई तो दे सकता है, हम रियल हीरो से ज्यादा तो तुम फेक हीरोज की मौजी होती हैं। देखो मैं हजारों में कमाता हूँ और तुम करोड़ों में कमाते हो, फारिस ने आह भरते हुए कहा। आलिया ने इसकी बात पे कहा लगाकर हंस पड़ा। फिर आलिया के जाने के बाद फारिस ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। इसने जिंजर ब्रेड हाउस का ऑर्डर दिया और फिर ज्वेलरी शॉप से एक गोल्ड की नफीस सी रिंग खरीदी। रात को वो जब वहां पहुंचा तो आलियान और हानिया वहां पहले से पहुंच चुके थे और मरहा की फूफे मुबारकबाद देने आई थीं। इसने जिंजर ब्रेड हाउस को अंदर आकर टेबल पे रखा तो सब लोग हैरानगी से इतना बड़ा जिंजर ब्रेड हाउस देखने लगे। मरहा के चेहरे पे तो हैरत के शदीद तासुरात थे। सूरी जानी ये इतना ही हाउस दे सकता हूँ तुम्हें, फारिस ने सर खजाते हुए कहा। ये आपने मेरे लिए किया? मरहा ने खोए खोए से अंदाज में पूछा। नहीं, तुम्हारी पड़ोसन के लिए किया है, फारिस ने कहा तो मरहा ने उसके बाजू पे जोर से चटक्की काटी। आउच, जालिम बीवी हो तुम, फारिस ने बाजू मसलते हुए कहा। आपको लगता है कि मैं इससे अपनी नाराजगी खत्म कर दूंगी? नहीं, अभी एक और सरप्राइज बाकी है तो वेट करो, मैं अभी आता हूँ, फारिस ने कहा और बाहर निकल आया। गाड़ी से बके निकाल कर वो अंदर आया और घुटने के बल बैठकर बके उसकी तरफ बढ़ाए तो मरहा ने गर्दन अकड़ा कर बके थाम लिए। फिर फारिस ने पॉकेट से एक केस निकाला और इसे खोलकर इसके सामने किया। जहान सिकंदर की तरह गरीब आदमी हूँ तो ये जिंजर ब्रेड हाउस ले आया क्योंकि बड़ा सा घर खरीद कर नहीं दे सकता और सालार सिकंदर की तरह मेरे पास कोई प्लॉट नहीं था कि उसे बेचकर डायमंड रंग खरीद सकता, लेकिन फारिस गाजी जैसा कंजूस भी नहीं हूँ कि ठेले से एक अंगूठी लेकर देता तो ये मामूली सा तोहफा तुम्हारे लिए स्वीट हार्ट। फारिस की बातों पे मरहा का मुंह हैरत से मजीद खल गया। ये आपको किसने बताया सालार? जहान और फारिस के बारे में? किया आपने नावल पढ़े? वो रंग पहना कर उठकर खड़ा हुआ तो मरहा ने जल्दी से पूछा। बिल्कुल भाभी जान, और ये तीनों नावल एक साथ पढ़ने का रिकॉर्ड तारीख के औराक में एयर कंडीशनिंग पे फारिस आफंदी के नाम लिखा जाएगा, आलिया ने शरारती अंदाज में कहा तो फारिस ने उसे एक घुरकी से नवाजा। सो स्वीट, वो इसके रुखसार खींचते हुए बोली और फिर हानिया के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। अरे बेटा, ये तो पागल है, तो आप इसके पागलपन में क्यों बराबर का हिस्सा डाल रहे हैं? फरीदा ने कहा। आंटी, इसके उसी पागलपन से प्यार है और इसकी खुशी के लिए इसका पागलपन अपना भी सकता हूँ, फारिस ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। हमेशा खुश रहो, फरीदा नम आँखों से मुस्कुरा कर बोली। अब तो लगता कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। मरहा की फूफू की बात पे वो चुप कर मुड़ा। वैसे हमें तो पता लगा था कि आप बहुत अमीर हैं, तो ये अंगूठी इतनी सस्ती इससे मिलगी तो मेरे शौहर ने दी थी, रिदा ने तंजिया अंदाज में कहा।
آپ کی تو کیا ہی بات ہے، اور آپ کا شوہر کچھ بھی دے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، اور ہم تو محبت سے بکنے والے لوگ ہیں، اور ہم آپ کے لیے ایک نیوز ہے کہ میری اور ہانیہ کی نیکسٹ ویک منگنی ہے، تو آپ بہت بڑا گفٹ لے کر آئے گا ردا بھابھی، زریب نے بھابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ فارس نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو مجھے اپنانے کے لیے، فارس نے کہا۔ میری طرف سے بھی تھینکس کہ آپ نے مجھے اپنی بہن کے قابل جانا، زریب نے کہا۔ فارس نے اسے گلے لگا لیا۔ پھر زریب کی پھوپھیوں کے جانے کے بعد وہ سب کھانا کھانے کے لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ہانیہ اور وردہ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سمیٹ رہی تھی اور عالیان کی فرمائش پہ فلزا چائے بنانے چلی گئی تھی۔ پھر ہانیہ نے او کے ساتھ مل کر کچن سمیٹا اور پھر باہر آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارے تم دونوں مشرق اور مغرب میں کیوں بیٹھے ہو؟ پاس بیٹھو نا یار، عالیان نے کہا۔ نہیں، ان دونوں کو فی الحال اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، اور ہم تو یہاں سے نہیں ہلنے والے، تو اب بھیا آپ خود ہی اسے لے کر چھت پہ چلے جاؤ، مرحا نے کہا۔ زریب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر چھت پہ آ گیا۔ سو نیکسٹ ویک منگنی ہے تو شادی کا پلان کب ہے؟ زریب نے پوچھا۔ بیچلر آف سائنس کے بعد، ہانیہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی ہے، ابھی بی ایس کمپلیٹ ہونے میں 1 سال ہے اور میں 1 سال تک ویٹ نہیں کر سکتا، اور اب تو میرا تم سے 1 منٹ بھی رہنا محال لگ رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک ہی شادی کر لیتے ہیں یار، اور رہی تمہاری پڑھائی وہ شادی کے بعد بھی چلتی رہے گی میری جان، زریب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے تابی سے کہا۔ ہانیہ کے چہرے پہ حیا کی سرخی چھا گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ایک اوپر کلاس سے تعلق رکھتی ہو، تمہارے ڈیڈ ایک کمشنر اور بھائی ایئر کنڈیشننگ پی ہیں، ایک بھائی اور بہن سپر سٹار ہیں اور مام بزنس وومن ہیں، مگر پھر بھی تمہارے اندر ایک ذرہ برابر بھی غرور نہیں ہے اور تمہاری اسی ادا پہ میں مر گیا ہوں، زریب نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے پہلی نظر میں پیار کر بیٹھی تھی، اور اس کی وجہ آپ کی آنکھیں ہیں زریب، اور دوسری وجہ خوبصورتی اور زندہ دلی بھی ہے، وہ سر جھکا کر بولی۔ اب تھا ہی میرے پاس یہ سب تو یہی پسند آنا تھا، زریب نے کہا۔ جی نہیں، اس سے بڑھ کر آپ کے پاس وہ خیر ہے جس کی میں متلاشی رہی ہوں، آپ کا سلجھا انداز، تحمل مزاجی اور خیر نے میری دیوانگی کو بڑھا دیا تھا زریب، اور جس دن کنسرٹ میں وہ سب ہوا اور آپ ناراض ہو کر نکلے تو میری جان ہی نکلے والی تھی، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہنی، اور میں بھی ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی مجھے بے اعتبار مت کرنا اور کبھی میرا ساتھ مت چھوڑنا، پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے تو تم میرا ساتھ دینا، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ ہوگی چاہے پوری دنیا خلاف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر پوری دنیا میرے ساتھ ہے اور تم نہیں ساتھ تو میری زندگی بھی نہیں، اب کی بار میں ٹوٹا نہ تو زندہ نہیں رہ پاؤں گا، زریب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کرب سے کہا۔ اللہ نہ کرے زریب، میرے نزدیک وہ محبت ہی کیا جس میں اعتبار نہ ہو، اور مجھے تو آپ پر سب سے زیادہ اعتبار ہے، وہ اس کے رخسار پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ کھونے سے ڈرتا ہوں میں ہنی، اور تمہیں کھونا نہیں چاہتا تو جلد شادی کر لیتے ہیں، وہ بے تابی سے بولتا ہانیہ کو ششدر کر گیا تھا، وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ مذاق میں کہہ رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں موجود اضطراب نے ہانیہ کو بتایا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس سے چھپا رہا ہے۔ جاری ہے۔